सर्वप्रथम आमर वैज्येष्ठ दादा आसते चिठी बोले से दादा को इन्हें लिखिन 4टा प्रश्न बोले 4टा प्रश्न आमर जन के कंट्राक्टर आज्ञा हमको डाकी थिबार हमर दर्शक श्रोता बोले हमको डाकी छन से आज्ञा कलारे सम्मान रक्षा कर माला गंथि कर किछि गोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन तांको अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार हरि हरि बोला हे ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एक बार हरि हरि बोला संगे संगे हमर दिन दादा चिठी दैछन तांकर से राधा कृष्ण कोटि परमाय दे थांतो एक बार हरि बोला हरि बोला नानीला पिला कहले जे मां के डाको जे मां सुन बापा के डाको जे बापा सुन ले हाय हाय बापा काई छ सुन ले मोर डाक टिके ही नहीं भगवान सुनते थे तो नहीं सुन ले बापा तो नहीं सुन ले रे भाई हां बापा संग के रहसन जानी छ ए मां बापा संग के थी बापार बाइक रहसी बापा संग बापार बाइक नहीं हसे बापा संग मार हां हां जदी बापा के जणे के डाकले मार मन तो कहबा के मां के बारे डाकी देख मां सुन दे तो सुन दे को सुनबार कथा ना गो हां को डाकी देख माने हे 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 मोर बा गो हे हे मोर मा गो हे मोर मा गो मोर मा जगतर जननी मांग महिषा मतिने सिंगर पीठी बसिया छती गिरी नदीने जगतर जननी मांग महिषा मतिने सिंगर पीठी बसिया छती गिरी नदीने ताक सुना मांग जगतर ब्रह्मा काठु पाई बर से महिषासुर देवंकर इथे मेरो कला जरा मागो विभसना देवतांकर मान रक्षा मागो कयको जगतर जननी मागो महिषा मति सिंगर पीठी बसिया छती गिरी नंदिनी जगतर जननी मागो महिषा मतिनी सिंगर पीठी बसिया छती गिरी नंदिनी एक सुना मागो जगतर कल्याणी तोर नाम के धरी मागो तोर नाम के धरी मागो तते करे दई तोर नाम के धरी मागो तते करे दई
डाकलो माने सुन ले कि हाँ, बापा के डाकलो पापा मध्य नहीं सुन ले गो एंता जेते डाकले माने सुनर बा हाय हेला जे माँ जदि सुनबे हाँ बोले माँ के कली जुगरे निहाती भाबरे दुईटा जिनिस दे का काना गो तमे ठीके भी नहीं जाने माँ के काटा लागबा काना लगबा माँ के घोड़ा खुद डोबाटे लागबा साबुन डोबाटे लागबा हेरा माँ तुमको मागु छ क्या माँ के से क्या मीठा मुठी कदली गुटे होचे मन आर गुटे होचे जे भक्ति कवि माने हिंदी रे शायरी पदे लिखि छ जानि छ क्या बोली लिख ले तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का काम हाँ हाँ तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का काम होय गो और ऐसा लोग क्या बैकुंठ जाएगा भगवा है क्या भगवान देखत तो तिलक चंदन मारी देले काना भगवान सुनबे मन निर्मल जार देही उद्धव गंगा जल सेही जाहार मन चंचल नहीं थिबार पर्यंत 108 पाली जाए भगवान कर मंदिर के गले भी भगवान नहीं सुनन गो जदि माँ जदि सुनबे बोले माँ के एक मन एक चित्त हमको डाकबा के पड़बा हाँ हाँ गुटे चिट्ठी नहीं पढ़वार तन गो ए मामोर गाँव रे आज खाली चिट्ठी ना उना पैसा नहीं ले भी चिट्ठी तो नियो आमोर गाँव पर भालू बहालो अखना दुखला नहीं चाहलो आमोर गाँव के ऐसे आसरे परी दसो कालो अच्छा अच्छा डोनर बाहरी जैसी झालो पुता आरो करी दब तुम्हें कमालो बोले देमु आमे नले केनाल ननीलो तो माँ के हमें अमर माँ तो अब दुखर कथा सुनबा ले हाँ हाँ इसे कहा चिट्ठी पढ़नी बड़ी करबा हिया हारी जाउ पहला मार भजन लिखि छी बात माँ संतोषी सकारण परम ब्रह्म ज्योति माँ संतोषी हकारण पालुचुग बसी माँ संतोषी सकार परम ब्रह्म ज्योति माँ संतोषी हकारे पालुचुग बसी चरण शरण तबसी चरण शरण निमते चरण करे प्रणति माँ संतसी सकार पर जन्म में मिलो तो दर्शना जन्म में मिलो तो दर्शना सोराक्षर मंत्र हेउ जप मारी सोराक्षर मंत्र हेउ जप मारी चरणे करे संतोषी सकार परम ब्रह्म ज्योति माँ संतोषी
যেতে ডাকলে বি ভগবান এই শুনা কাই হেলা যে নাই এটা শুনো হচ্ছে কলি যুগ বনে হয় গো সত্য যুগরে ধ্যান হ্যাঁ। ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ যজ্ঞ। দ্বাপর যুগরে সেবা সেবা। হেরে কলি যুগে কেবল নাম নাম। সত্য যুগরে চারি পাদ ধর্ম ଥିଲା ত্রেতয়া যুগরে তিନି পাদ ধর্ম হেলা। দ্বাপর যুগরে দুই পাদ ধর্ম হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং কলি যুগরে গোটিଏ পাদ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ତେଣୁ କରି ସେ ହରି ନାମକେ ଆମେ ଗାନ କରି କରି ହଁ। ଏ କଲି ଯୁଗ ଭବ ସାଗରରୁ ଆମକୁ ପାରି ହେବାକେ ପଡବା ଶୁଣୁ ଛଲବାଣୀ হয় গো হে মন ভজুথা তুই হরি নামনে আরে আরে হরে কৃষ্ণ রে রাম হয় এ মন জপুথা তুই রাতি দিনরে আরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এ মন ভজুথা তুই হরি নামনে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন জপুতা তুই রাতে দিনরে রাধে কৃষ্ণ বজিলে পাইবু অচল ভগতি চকিলে পাইবু অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি এততে নদণ্ডী বেকান চমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন ভজুথা তুই রাতে দিনরে রাধে কৃষ্ণ হরি নাম কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভব উদ্ধার হয় ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ মুই তো তুমি তো সকালু গাকে আসলে আমি তো ডুঙ্গরি পালি পলে গনো স্টুডিও রেকর্ড করবার লাগে আমি তো জিতলা না গো হ্যাঁ হ্যাঁ পিলা ভি যাইছিলে বলে তুমি আসলো তুমি তো হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে এই গান না কেনা তুমি সুর পাইছো হ্যাঁ এই গান না সুর পাইছো এ মা আমার গাঁ ভালু বাহালি এখনা দুকলা নই চম এই গাকে ভালো 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 নেই কহব হ্যাঁ হ্যাঁ রাজে এই গাকে আজ ঠারু বৃন্দাবন বলি করে কহব কানা কহ ওয়ে গো আমার বাপ দাদি ঠানো আমার গাঁকে বালু ভালু বাহালি বলি না হ্যাঁ হ্যাঁ তো আর বৃন্দাবন বলি করে যদি আমার দিনে বদলে দেবো কিছু তো নি বদলে দেবাকে 5 মিনিট भी नहीं লাগে তো মগর কি ওটা বদলো বা এই আধার কার্ড বদলো বা ভোট ফটো বদলো বা কেতে জিনিস কাঁচে বদলা তো শাস্ত্ରରେ কবি প্রমাণ দেলে দেখা তো ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ମନ୍ଦିରଟେ ବନାଲେ କାଁ হয় গো ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ହଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ନାମ ଯଜ୍ଞ କଲେ কলে গো ଅନେକ ରାବଣ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ଏଇନିକେ ଆସିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মিনি বাজার ফেরেছে ମୀନା ବଜାର ତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗାଁରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥିବା হ্যাঁ হ্যাঁ ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଆସୁଥିବେ হয় গো ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିବା ହେବା ଗো ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଚାଲୁଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ଏଇ ଗାଁଟା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇକି ରହିବ ଥିବା ଗো ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଁ, ହଁ। ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ବନ ତେଣୁ କରି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଦେ କଥା ଲେଖେ କାଇଁ বলি গো ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ହଁ, ହଁ। ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁରାଣ ହଉଛି ଭାଗବତ হয় গো ତ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଁ କହିଲେ କାଇଁ বইলে গো আগ অনেক পুণ্য তপ বলে
ପୂଜା ଜନ୍ମ ମହି ମନୁଷ୍ୟ ଦିହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁକା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି Janari kapayare Chita modhamu nirantare Chita nirantare khao Ha Krishna boli jiva jao Ha Krishna boli jao jiva Mate udhara radha dhava Bolo Vrindavan Bihari Lal ki